Assalamualaikum, kita update lagi harga Xiaomi Redmi series di bulan Oktober 2022 ya. Kita mulai dari Redmi 9A. Ada dua pilihan RAM dan memori nih. RAM 2 dan memori internal 32GB harganya Rp1.129.000. RAM 3 dan memori internal 32GB harganya Rp1.229.000. Layar Redmi 9A ini IPS LCD 6,53 inci HD+. Operating System Android 10. Chipsetnya MediaTek Helio G25. Baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada satu dengan resolusi 13 megapiksel. Kamera selfie-nya 5 megapiksel. Bergerak ke Redmi 9C, yang punya dua pilihan RAM dan memori. RAM 3 dan memori internal 32GB harganya Rp1.279.000. RAM 4 dan memori internal 64GB harganya Rp1.479.000. Layar Redmi 9C ini IPS LCD 6,53 inci HD+. Operating System Android 10. Chipsetnya MediaTek Helio G35. Baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 13 megapiksel, kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel, kamera selfie-nya 5 megapiksel. Bergerak ke Redmi 10A, ada 3 pilihan RAM dan memori. RAM 3 dan memori internal 32GB harganya Rp1.409.000. RAM 3 dan memori internal 64GB harganya Rp1.509.000. RAM 4 dan memori internal 64GB harganya Rp1.609.000. Layar Redmi 10A ini IPS LCD 6,53 inci HD+. Operating System Android 11. Chipsetnya MediaTek Helio G25. Baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 13 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 5 megapiksel. Bergerak ke Redmi 10C. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 4 dan memori internal 64GB harganya Rp1.799.000. RAM 4 dan memori internal 128GB harganya Rp1.999.000. Layar Redmi 10C ini IPS LCD 6,71 inci HD+. Operating System Android 11. Chipset Snapdragon 680. Baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 50 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 5 megapiksel. Bergeser ke Redmi 10 5G. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 4 dan memori internal 128GB harganya Rp2.699.000. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp2.899.000. Layar Redmi 10 5G ini IPS LCD 6,71 inci FHD+. Operating System Android 12. Chipset MediaTek Dimensity 700. Baterai 5000 mAh dengan charging 22,5 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 2. Kamera utama 50 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 5 megapiksel. Beralih ke Redmi 10 2022. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 4 dan memori internal 64GB harganya Rp1.979.000. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp2.379.000. Layar Redmi 10 2022 ini LCD 6,5 inci FHD+. Operating System Android 11. Chipset MediaTek Helio G88. Baterai 5000 mAh dengan charging 18 watt, dan tidak memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 50 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 8 megapiksel. Lanjut ke Redmi Note 10 Pro. Ada 3 pilihan RAM dan memori. RAM 6 dan memori internal 64GB harganya Rp3.149.000. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp3.299.000. RAM 8 dan memori internal 128GB harganya Rp3.549.000. Layar Redmi Note 10 Pro ini Super AMOLED 6,67 inci. Operating System Android 11. Chipset Snapdragon 732G. Baterai 5020 mAh dengan fast charging 33 watt, dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 108 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera telemakro 5 megapiksel. Dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 16 megapiksel.
Lanjut ke Redmi Note 10 5G. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 4 dan memori internal 128GB harganya Rp2.449.000. RAM 8 dan memori internal 128GB harganya Rp2.749.000. Layar Redmi Note 10 5G ini IPS LCD 6,5 inci dot display. Operating System Android 11, chipset MediaTek Dimensity 700 Dual 5G, baterai 5000 mAh dengan charging 18 Watt, dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 3, kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel, kamera selfie-nya 8 megapiksel. Bergeser ke Redmi Note 10s, ada 3 pilihan RAM dan memori. RAM 6 dan memori internal 64GB harganya Rp2.349.000. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp2.549.000. RAM 8 dan memori internal 128GB harganya Rp2.699.000. Layar Redmi Note 10s ini Super AMOLED 6,43 inci FHD+. Operating System Android 11. Chipset MediaTek Helio G95. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 64 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 13 megapiksel. Bergerak ke Redmi Note 11. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 4 dan memori internal 128GB harganya Rp2.449.000. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp2.749.000. Layar Redmi Note 11 ini AMOLED 6,43 inci FHD+. Operating System Android 11. Chipset Snapdragon 680. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 64 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera makro 2 dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 13 megapiksel. Beralih ke Redmi Note 11 Pro. Ada dua pilihan RAM dan memori. RAM 6 dan memori internal 128GB harganya Rp3.449.000. RAM 8 dan memori internal 128GB harganya Rp3.749.000. Layar Redmi Note 11 Pro ini Super AMOLED 6,67 inci FHD+. Operating System Android 11. Chipset MediaTek Helio G96. Baterai 5000 mAh dengan charging 67 Watt. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 108 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 16 megapiksel. Terakhir ke Redmi Note 11 Pro 5G. Cuma ada satu pilihan RAM dan memori. RAM 8 dan memori internal 128GB harganya Rp4.149.000. Layar Redmi Note 11 Pro 5G ini AMOLED 6,67 inci FHD+. Operating System Android 11. Chipset Snapdragon 695. Baterai 5000 mAh dengan charging 67 Watt. Dan memiliki NFC. Kamera belakangnya ada 4. Kamera utama 108 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 16 megapiksel. Itu dia update harga Xiaomi Redmi series di bulan Oktober 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk lihat update harga HP yang lainnya.